এই ছোট্ট একটি পথসভার মধ্য দিয়ে আমি যে বার্তা দিতে চাই, আপনারা সবাই জানেন যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের পশ্চিমবাংলায় লোকসভা নির্বাচন। এই লোকসভা নির্বাচনে যে আমরা প্রার্থী দিয়েছি, আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে আমাদের অধ্যাপক বাপি সোরেন মহাশয়কে আমরা প্রার্থী করেছি। তো আমরা আশা করব যে আজকে দীর্ঘ 34 বছর ধরে আপনারা বামফ্রন্টকে দেখেছেন, তার আগে আপনারা কংগ্রেসকে দেখেছেন, ইদানিং 12-13 বছর আপনারা দেখছেন বর্তমান তৃণমূল সরকার। সেই তৃণমূল সরকারের কাজকর্ম কি, তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন কি, আপনারা সবাই অবগত আছেন। তো আমরা বলবো যে আজকে আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে, জমি জায়গা থেকে শুরু করে সব বিষয়ে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার চলছে। আপনারা দেখবেন বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়াতে আপনারা দেখছেন আমাদের এক আদিবাসী মহিলা হসপিটালে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন, সেখানেও মারপিট। আপনারা দেখেছেন যে বর্তমান যে সাঁওতালি মিডিয়াম, সেই সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলোর অবস্থা কি, সেই সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিক্ষক কতগুলো আছেন, সাঁওতালি মিডিয়াম সঠিক পরিকাঠামো কি। আমরা বারবার আমাদের পক্ষ থেকে দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি, আন্দোলন করেছি। আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে যে সামাজিক সংগঠনগুলো আছে, সমস্ত সামাজিক সংগঠন বারবার আবার তুলেছেন এই সাঁওতালি মিডিয়াম নিয়ে, পৃথক শিক্ষা বোর্ড নিয়ে, তো কোনো কাজ হয়নি। আমাদের বর্তমান শাসক দল, যিনি আমাদের মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, আপনারা সবাই জানেন, ভোট হলে আমাদেরকে আশ্বাস দেন, ভোট হলে আমাদেরকে নাচিয়ে বেড়ান আর বলেন যে আপনাদের অমুক করেছি, তুসুক করেছি। আপনারা বলুন তো, এই ঝাড়গ্রাম ছোড়া দাঁড়িয়ে বলছি, এই জঙ্গল মেরে দাঁড়িয়ে বলছি, আদিবাসীদের উনি কি উন্নয়ন করেছেন, আদিবাসীদের কি উন্নয়ন করেছেন সেটা আপনারা নিশ্চয় জানেন। আপনার আমার এলাকায় আপনি ঘুরে দেখবেন, সাঁওতাল গ্রাম, পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের গ্রাম, ওখানে রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তা বন্ধু, আমি যেটা বলতে চাইছি, আপনারা দীর্ঘদিন ধরে আপনারা দেখেছেন যে আজকে বর্তমান শাসক দলের নেতা, নেত্রী, মন্ত্রী সবাই আর তিহার জেলে অপেক্ষা করছেন। আর কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো সবাই তিহার জেলে ঢুকে যাবেন। তো উন্নয়নটা কি এটা ছিল? আমরা বামপন্থী সরকারকে দেখেছিলাম, যে বামপন্থী সরকারের অত্যাচার সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, সেই বামপন্থীকে উৎখাত করতে আমরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলাম। আমি নিজে ভোট দিয়েছিলাম তৃণমূলকে প্রথম, যখন সিঙ্গুরে বন্যা হয় আমি সেখানে 2 মাস 3 মাস ছিলাম। তো সেখান থেকে আমি বলেছিলাম যে ধরনের দাঁড়িয়ে ছিল, শেষ মাথায় ছিল নকশালের ধর্ণা, আর শেষ মাথায় ছিল ঝাড়খণ্ড পার্টির ধর্ণা মাঝখানে ছিলেন মমতা। তখন আমি বলেছিলাম যে মমতাকে আমরা ভরসা দিচ্ছি, যে মমতায় হাত রক্ত করছি, সেই মমতা একদিন আমাদের চোখে তুলে দিয়ে আদিবাসীর উন্নয়নকে, আদিবাসীর সমস্ত কিছুকে শেষ করে দিবে। তাই আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। উনি তো ক্ষমতায় 12 বছর ধরে আছেন। তো আদিবাসীদেরকে শুধু নাচিয়ে, লক্ষ্মী ভান্ডার দিয়ে, সাইকেল দিয়ে স্কুলে কি করলেন? এখানে প্রশ্ন, যে লক্ষ্মী ভান্ডার আমরা হাতে পাচ্ছি, আজ দেখা যায় লক্ষ্মী ভান্ডার কাদের ডাবল করা হয়েছে, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মহিলাদের, পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের লক্ষ্মী ভান্ডারকে ডাবল করা হয়েছে। আপনারা কি প্রশ্ন করবেন না? উনি বলেছিলেন যে সাঁওতালি ভাষা সেটা দ্বিতীয় রাজভাষা বলে ঘোষণা করেছে। সেই দ্বিতীয় রাজভাষা সাঁওতালি লিপি, সাঁওতালি ভাষা, সাঁওতালি মিডিয়ামের অবস্থা কি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তাই আমাদের যে লড়াকু নেত্রী, আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে আপনারা দেখেছেন যে সামাজিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে উনি কাজ করেছিলেন। তো আজ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে, আইএসএফ এর পক্ষ থেকে উনি আমাদের প্রার্থী হয়েছে। যে অধ্যাপক
বাপি সোরেন মহাশয়। এই বাপি সোরেন মহাশয়কে আপনারা বিপুল ভাবে জয়যুক্ত করবেন। আর এই জঙ্গলমহলকে নতুন উন্নয়ন দেখবেন। যে সত্যিকারের আইএসএফ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের যে প্রার্থী অধ্যাপক বাপি সোরেন মহাশয়, যে আপনারা যদি উনার হাত শক্ত করেন এবং বিপুল ভাবে আপনারা যদি জয়যুক্ত করতে পারেন, তো সত্যি আর ঝাড়গ্রাম যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেই ঝাড়গ্রাম বদলে যাবে। তো আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করে এখানে বলে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে ঝাড়গ্রাম বাজারে আইমা সান্তাল মেনা কাটবো না, ট্রেন ঝাড়গ্রাম মেনা কথা উল্লেখ লেখান ভারতবর্ষ না কথা দিশা ये संताल को चेक काले वाले में ना कट को तीन संताल को का अवस्था में ना कट को तीन आदिवासी को का अवस्था में ना कट को ना तो कम बेसी सारा और बहुत बढ़ाई दिया। अब लोग ये कहा ये तीन देवता बुतमिन ना कथा जा देवता बुतमिन ना कथा ठूर का प्रकल्प ना कथा तीन बार बार अब आई मा सामाजिक संगठन बांग मनोकामन को चलाओ कान आई मंत्री के को चलाओ करा बैठ कर तेन दबी के जज जिके करा तेन दबी के जज जिके करा तेन नवा को अधिक आबो ओकाल का बल रहेगा तेन आबो चाहे अबरेन आईएसएफ को बात के गो करा जातो बापी सोरेन মহাশয় तेन आबो বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া তো তো নেল কাতে গিয়া তেনি সামাজিক সংগঠনের টাইম তো উনি ওকালে কাই কামি করা तेन उड़ी जा कुक बोली जल लगी दे पड़ा जा कुक में तो नवा कना तेन जिले में गोरखाली आंदोलन बन जल रहा कना तेन जिले को गोरखा को जिले जीजीए को नाम रहा उनको जिले 3 से 7% को मेंटन उनको को नाम और के कम से कम 7% का दम दे गया तरह तेन नौ जंगल में और जिला की भवन दाबी रहा तेन प्रत्येक सामाजिक संगठन को ना बताई बन दो करा जना जंगल महल बच्चों को सिल्ला दौर कर में ना करा सोसना दौर कर में ना करा मेंटन 30 बन जामा तेन नवा पुगली और कट करा तेन जाए बापी सोना कमी और जाए वो न्याय कदा तेन बापी सोना नेट टांग कदा के ले कराए तेन 294 की एमएलए में 294 की विधायक करे नेट टांग के विधायक बनाया जाए तो करे 9-7 सिद्दीकी तेन 9-7 सिद्दीकी विधानसभा भीतर जहां का 294 की एमएलए हिले कटवा तेन बापी हो उनका के हुए कदा जिला से बांग्ला तेन যদি সান্তালা সারিকে উন্নয়ন দরকার তেন যদি সান্তালা ডেভেলপ দরকার तेन যদি সান্তালা পঞ্চায়েত তহসিল দরকার তবে কাল বাপি ভোটের কথা বলতে रहेगा दिल्ली पार्लियामेंट बंटा जाएगा दिल्ली का पार्लियामेंट का तमाम कथा को और के जरा बुला उन्हें पावर मिला करा तेन बड़ा खतिर के तेन आले नो झारग्राम शहर रे जा हुदी न करते हो कान पटसभा नो पटसभा माध्यम ता पहले बाड़ा चोट किया तो तेन हम मन बाहर किया যেতে মমতা সরকার মারাং রাবণ নেল কাদে সিপিএম সরকার তেন সিপিএম সরকার উপায় কামি করা तेन अब मने लेता है जो ममता सरकार यदि संताल लगी आदिवासी के लगे पीछे पूरा आदिवासी को लगी ना पाए कमिया बैंक जन कमी करा एक कंगा परिकल्पना चला चला धीरे धीरे अब को चबारे ना धीरे धीरे अब आयोजन को चबारे ना जहां बारिया सरकार की चेष्टा कदा अनुवाद सारे की सक्सेस हो कना तेन संताल सोसाइटी सुसाइड रास्ता रे तो कना परातना जेड़ा बरु तेन जा साथ समाज में जा सोसाइटी तेन वासुदी जा सुसाइड रहते हुए कान रोकन जिला को बंचा हुए अपना काले का नाबो बापी सोरेन को जीत करे बा दुआ कथा के दिन चले जा जिला से बांग्ला तेन अब उन्हेला जहां तो उनको अरुण गोसर हुए कना बांग केंद्र सरकार बांग राज्य सरकार तेन अब उन्हेला तेन तमाम तुमदायन कते धालू एने कते तेन जहां जाकर को मता दो कटबुला तेन अब ओ इधर को रेत चबेट बुला तेन संविधान को हटाएगा संविधान को चबाएगा गणतंत्र को चबाएगा और तेन अब फिर को करा चुना तेन गणतांत्रिक दिशम रे जिला चुनित कते बाबन लेलिया गणतांत्रिक दिशम रे जी निर्वाचन कते रेडी लगी बाबन चला पार्लियामेंट विधानसभा भीतर रे तबे कान चेक दबन चिकेदा तेन नौकरा आइबा को कोई दुआ kan तेन जाए नॉन पॉलिटिकल कथा बोल लिया अभी गान बोल रहे थे मैं kan नॉन पॉलिटिकल लागू करते गेले से शासन लागू करते गेले तेन रात्रि रे दुटा लक्ष्मी बना करा हिलोरना दरकार में ना विधानसभा हिलोरना दरकार में ना पार्लियामेंट तबे ना बोल ले करे नॉन पॉलिटिकल सिलेक्शन इलेक्शन जो का कना उन लोग उन समय बन कार्यकारी करेगा जिला से बांग्ला तेन बोल जरा तेन भारतवर्ष स्वाधीन काम करे तेन 75 বছর होगा बैंका बड़ा 76-75 বছর रे अब जेट बन जाम किला ये तो पूरा दिन का मेरा कर बोला बैंका तो इंजा बारिया शासक
एक सेंट्रल एक स्टेट जहाँ गवर्नमेंट itu abeban jelek kiram mungkin santar cetan आदिवासी को चेतान ओकाल का अत्याचार नाहाचार खुन धर्षण चला करा वादो कम बेसी सारा बार सोशल मीडिया माध्यम का बदल जल दारे अकाल किया तब ये बोला तेन जाति ना वो समाज सुधरे समाज दो दिए बंटे बन सुधरो करा विभिन्न शहर बाजार बोला कता बोला बोल सभा सभा मिছিলে ना बैंक कान हक इधर ना कता को बंद दरबार कान किया तेन ना वीर बुढ़ बंचो ना कता बोल लिया वीर दी संदाबो कना वीर बुढ़ उजलो कना माँ फांता बंद तेरा बोल ले ताबो कना बैंक कान चेत सरमा के तू कबो कना माँ उजलो को आबो कना और फांता इंद्र आबो कना वीर संदाबो को बोला बिना इंटर वीर बुढ़ ताबो कना वीर सकांत कदी पड़े को बोला तो उड़े अरे सुना को इंटर वीर बुढ़ आबो कना बा केवल बा ओकला का बन सुसुरी आबो दो तेन बुजुर्ग ना लक्ष्मी बिना कना जिला से बांग मत एम जिला वो फॉरेस्ट राइट एक्ट ना कता बोले आप किसी दिन मान साला के सोशल मीडिया में तो राहुल गांधी नवानी एक ताई नंदा ममता नवानी एक ताई नंदा मोदी सरकार नवानी एक ताई नंदा मेंटन फॉरेस्ट राइट एक्ट का कना इन प्रत्येक सोचरी बुलरी लावरी अब लिया 2006 बनाधिकार आईन मेंटन 2006 बनाधिकार आईन लागू करते 3 बছর लगा होता इन नवा को तुलना वक्त से करना जिला से बांगते ममता सरकार आदिवासी को उन्नयन लगी आदिवासी को डेवलप लगी ताई मत जी करा मेरा बैंकान बार 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 अब तारे दालू दालू कते तूरे दालू दालू कते अब तभी दावन पेश करा बैंकान भीती रे बोला के बाबन पॉइंट करे काउंटर दोनों ना जीते एन जा इंडियन सेक्युलर कोर्ट पाटा सेट कोर्ट जायले पार्टी दवा के तातो पार्टी सरे ए नो जी सारी के जीत कर डालेया तब का निये कता चैलेंज कते ले गया बना पार्लियामेंट भीतर रे फाटरा होते गया पार्लियामेंट को ना को के दे कल का जमवा दवा दौनी राजा अभी करे आने तेजा आशा वर्षा प्रति उड़ी के बना करा पर नो मान ने नटन कता दिन में बाबूदा सना मोर पर ले गया पेन जाया ले पार्टी के दे अड्डा तो पार्टी से माशे ओरा रे अजरा आदि मारा नेट के तो होए कान का ते मुनि हॉस्पिटल रे बना का दिया किछु दिन से बासिंग बड़ा उड़ी जा माया ने हम का दे आई करा ओना कति तुटे तवा चारगाम शहर रे 22 টাকা রে কাটা তো কথা আলে লামা পিয়া তারা কান কিছুদিন টাইম রে আরে মেটাম পদসভা পাতে অন্য সভা রে বই দাঁড়িয়ে ওনা দিন রে আপেতে আলি যায় পার্থ মিনা কাদিয়া ওটা সে বাপিশ্বরের মহাশয় আলে লে সেটা পিয়া তো তেন আবুন নেলা নেতাম লাগা পড়া কথা তুদা সে বাংমা তেন নো ঝাড়গ্রাম বাজারে তেনো কথা হারা দেরকা হারা দোকালে का एक दिनों निर्वाचन हुई करा तीनटा भोट हुई करा तीन दोआ जाएगा पर आईमा एमपी को दो तीन अब नवा मलंग बन नेल कदे पुनार हेमरम गमके ओना मलंग बन नेल कदे अब उमा सरे तो तेहिन लोंका कदे प्राय न हिसाब लेखान नेला असरे तके 17 एमपी को हुई कना नवा झारखंड लोकसभा सीट कोन सुदे संतार गे मेनखान संतरा उन्नयन दो तारे को थला गिरी तो करा तीन सब तके लाजा पड़ा बुझा चाहे बीजेपी सरकार एसटी मुर्दाबाद इन एडुकेटेड हायर एडुकेटेड डिग्रियान डाक्टर बाबू इन बीजेपी संगठन तो गई नाय नोआ के आदिबारन लाजार आकार खाना जिला से बांगा इन चाहे सरकार एसटी मुर्दाबाद इन नुई सरकार समांतर टिकट ते बताया दाई नोआ के ते लापा लाजा पड़ा कथा कना इन जाय को हक इधर ना कथा बोल लेगा चा रिजर्व सीट रे इन प्रत्येक की लड़ा होने रंग बिरंग राजनीति दल तेन अब तालाव का सजाव के बनार होने अब संतारा पर प्रतिद्वंदी है जिला तेन जब तुम्हें बनता है को तेन विविध सफलता रे बनता है को तेन की नवा जाकर अब लड़ना लट्टू है कान तबना तेन जहां मुझे तो पंचत बसी जा कथा 47 सीट का बोर्ड 47 मीडियम साहित्य शासन तेन जहां को अब हुए रहेगा तेन नवा झारग्राम लोकसभा केंद्र कोन गे जाबो चेदा से बांगमा तेन जी जाबो सोसाइटी ना बार जी बन पुरो दळया राजनीतिक लगाते नो बार पुरो दळया जाबो तब बाबूसन बन डाले डालेगा चैलेंज का दिन में तब ना दाराय कान दिन रे आबो जाबो ले जंगल महल रे ओना गे लागुआ तेन कौन दिशा में सारा सोच संविधान ना कथा बन बाया तेन पंचम तहसील कथा बन लिया और डारना कथा बोल लिया उन्नयन ना कथा बोल लिया इन आदिवासी को उन्नयन दो का कना आदिवासी को उन्नयन दो कना ये संताली मीडियम रेन गिद्रे
चाहे को स्टेरे मेना को उनको चंदा को जाना उनको थाली बटी साफ करते रोते वीडियो गेम दूसरे को धरना या तीन नवाद के उन्नयन करा तीन नवाद के उन्नयन करा तीन जहाँ वीर बुरु सोर बन मिलेगा नवा वीर बुरु भीतर रे साकाम है कितने बेटे बांगनवा संद्रा बांगनवा কিছুদিন মালাঙ্গন এলাকাটা जहाँ को संद्रा को चलाना 22-23 जन रूडे को खातिर रूडे को खातिर उनको जेल तक टिकट करना 3 बार अंगला चपला कथा कना हरियाणा कथा कना तेना बन जला बीर मंत्री ना कथा तेनो झारखंड बाजार में नया तेनो रे नाता कथा जीवन मेला इतिहास लेखाते तेनो रे नाता जीवन उयरिया आया कमी चलाते तेन आला के अटकरवाना जंगल बहल रे थोड़ा से बंगला तेन नरे नाता जहां का कमी लीला तेन नरे नाता कथा हुई लेकिन मन रे मेत्ता रे मेत्ता जरोवा उधरे किया तेन पुनी मेत्ता कुड़ी गिदरे जादो मंत्री बीर बा हस्ता तेन लाजा उजरा तेन बीर बुरु जो कना तेन बीर बुरु साकाम देते हटाई बंद कना तीन संद्रा बंद कना तेन जहाँ बीर बुरु बंचा लगी के आज न्यापाम को लेगा उनको सरा पाल न्यापाम लेगा जदा जदा तेन ये लगन अब ओकाले का काला पत्थर को सजाओ के पोना तेन अबुई के बीर मंत्री आराम के तेन बीर कन को चिते पोना बीर लाभवान को बोला चाबन कना ताले অপরিচয় নেতায়া এই নাগরের হরকে যদি আমাকে চাপাবো না এই ননকান দালাল গোলাম যাহাই তো সাজাও কান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলরে এই নুকুকে লড়াদৌড় লাগিয়ে আবহাওয়া জমিতে তাং দরকার আছে গাছগুলি যাহা জমিতে উনকুমন ভেতরে চলে কোয়া যাহা জমিতে উনকুমন থাকতে চলে কোয়া যাহা জমিতে উনকুয়া মোচাখন আরে ভবন অদরচা এই ননকান জমির দরকার কেনা ঠিক আছে বাংলাতে এই যদি অনকান santar मंत्री को बताएगा तब कम दारा कम दिन रे चाहे कहते हैं दिन को छठी रखो कार्बन नाना होने लगाते ओकारे जनजाति ओकारे उपजाति एना रकम को छठी रखो के कोरामेन का नवा रखिया लो काम अपन दारा कम दिन राबो ना जाति में तक छठी रखोना उन चेर बन चिकिया तेज नौकाना टुकली भरा काप करना बंधुगण আপনারা জানেন আজকে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি যেখানে নিজেকে কান্না করতে ইচ্ছে করে কেননা এই জঙ্গল মহলে আদিবাসীর উন্নয়ন যদি দেখতে হয় প্রত্যেকটি আদিবাসী পায় প্রত্যেকটি আদিবাসী সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে আপনারা যদি ঘুরে দেখেন সত্যিই তো কিভাবে উন্নয়নটা হয়েছে যে সাঁওতালি মিডিয়ামগুলোতে যে ছাত্রছাত্রীগুলো আছে সেখানে ঠিকঠাক খাবার পায় না ঠিকঠাক শিক্ষক পাওয়া যায় না ঠিকঠাক শিক্ষক নিয়োগ হয় না আমরা বারবার দাবি তুলেছি পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ডের জন্য এখনো পর্যন্ত আমরা সেগুলো পেলাম না কেন পেলাম না এই প্রশ্ন আজকে যাচ্ছি আপনাদের এই ঝাড়গ্রাম শহরে আমি বলতে চাই যে অনেক ব্যবসায়ী বন্ধু আপনারা আছেন কোটি কোটি টাকা ইনকাম করেন আপনারা অনেক ভালো আছেন তো এই জঙ্গল মহলে আমাদের অনেক নেতা মন্ত্রী আছে কে কিন্তু ভাবেনি আমাদের সাঁওতাল আদিবাসীদের জন্য ব্যবসায়িক পরিকাঠামো গড়ে উঠুক আমি চাই এই জঙ্গল মহলে যতগুলো বাজার আছে আমরা যদি লক্ষ্য করি এই ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু করে শিলদা বেলপাড়ে রানীবাগ রামগড় লালগড় বোলতোর এই জায়গাগুলোতে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে চাই যে প্রত্যেকটি বাজারে আমাদের জন্য আলাদা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক কারণ এখানে আছে আদিবাসী মার্কেট এমন একটা জায়গায় আছে যেখানে কোনো মানুষ ঘুরতে পারে না যে আদিবাসী মার্কেটটা কোথায় আছে এরকম জায়গায় আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা উন্নয়নে আমাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে আপনারা খুব খুশি আপনারা বুঝতে পারবেন যে লক্ষ্মী ভান্ডারটা আপনারা পাচ্ছেন ওই লক্ষ্মী ভান্ডার টাকাটা কোথা থেকে আসছে এই লক্ষ্মী ভান্ডার টাকাটা কোথা থেকে আসছে একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন আজকে যে সাইকেল প্রত্যেকটা স্কুলে সাইকেল দেওয়া হয় এই সাইকেলের টাকা কোথা থেকে আসছে এই সাইকেলের টাকা আদিবাসী উন্নয়ন খাতের টাকা ব্যবহার করা হয় আমরা জানি যে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয় সেই টাকার হিসেব সেই টাকার অঙ্ক কাউকে জানানো হয় না আর আমাদের আদিবাসী নেতা নেত্রী যারা গোলাম
তারাও জানে না, আর যদিও জেনে থাকে তারা নিজের পকেট ভরার জন্য। আমরা জানি আদিবাসী উন্নয়নের জন্য যে প্রত্যেক বছরে 1200 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, সেই 1200 কোটি টাকা কোথায় যাচ্ছে? এই হিসেব নেওয়ার পালা এসেছে এই নির্বাচনে। 1200 কোটি হচ্ছে একদম হিসাব নেওয়ার পালা এসেছে এই নির্বাচনে। আমরা হিসাব চাই আদিবাসী উন্নয়ন নামে কোথায় ভান্সা মাদল, কোথায় লক্ষ্মী ভান্ডার, কোথায় সাইকেল, কোথায় মোবাইল, কোথায় নাচের দল, কোথায় ফুটবল টিমের দল, এগুলোকে দিয়ে সব টাকা শেষ করে দিচ্ছে। আর আজ তখনই সাঁওতালি মিডিয়াম শিক্ষার জন্য কথা বলতে হয়, সাঁওতালি শিক্ষা মিডিয়াম নিয়ে তখন টাকা নেই, তখন আর টাকা পাওয়া যায় না, হস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা খেতে পায় না, তখন আমাদের আন্দোলন করতে হয়। তখন কি বলে জানেন? আর কটা দিন ধৈর্য ধরুন, আপনাদের সব টাকা ঢুকে যাবে। তো আর কতদিন ধৈর্য ধরবো? আজ তো যে সরকারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তা 12 থেকে 13 বছর হয়ে গেল। কদিন সময় লাগে? কদিন সময় লাগে? এই নির্বাচনে দেখুন আপনারা কোথায় কিভাবে সভা হচ্ছে, কত কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে। আজকে যে আদিবাসী সাঁওতাল গুলোকে নাচিয়ে বেড়ানো হচ্ছে প্রত্যেকটা সভায় কত কোটি টাকা খরচ করা হয়, সেই হিসেবটা আমাদের কাছেও আছে। তো আগামী দিনে আমি বলতে চাই যে আমাদের প্রার্থী অধ্যাপক বাবু সোরেন মহাশয়কে আপনারা যদি জিতিয়ে দিতে পারেন বিপুল ভোটে, আমরা গড়ায় গন্ডায় হিসাব নেব আগামী দিনে। আমরা যেটা দেখছি, আপনারা জানেন যে বহু সরকারকে আপনারা দেখেছেন এই 75-76 বছর স্বাধীন ভারতবর্ষে। তো আজকে আমরা জানি যে ঝাড়গ্রাম শহর এলাকায় সাঁওতাল আদিবাসী সবার ভাই, পালে ভাই, মাহাতো ভাই অনেকগুলো এরকম আছে। তো মাহাতো ভাইকে যদি দেখা যায়, মাহালে ভাইকে যদি দেখা যায়, সবার পথে যদি দেখা যায়, সাঁওতাল পথে যদি দেখা যায়, বাস্তবে কি সত্যি উন্নয়ন হয়েছে? একটা উন্নয়ন হয়েছে। কিরকম? তাদের খাওয়া দাওয়া যদি ঠিকঠাক নাও থাকে, ঘর বাড়ি যদি ঠিকঠাক নাও থাকে, তো ধান সমাজের কিন্তু চকচক করছে প্রত্যেকটা সাঁওতাল পাড়াতে। এটাও কি বাস্তব উন্নয়ন? যে জায়গায় আমরা বলতে চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সবার অধিকার, তো আমাদের শিক্ষার অধিকারটা কোথায় গেল? প্রত্যেকটা সাঁওতাল পাড়ায় যদি ধান সমাজের চকচক করতে থাকে এই সরকারের দৌলতে, তো সাঁওতালি মিডিয়াম কেন চকচক করবে না? সাঁওতালি মিডিয়ামে কেন সাঁওতালি মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা সঠিকভাবে খাওয়ার পায় না? এই প্রশ্ন কি আমরা করতে পারি না? তো আমরাও তো মানুষ, যারা আমরা এসটি, এসসি, ওসি, মাইনরিটি বলে আমরা তো মানুষ, আমাদের তো অধিকার আছে। সমস্ত সংবিধানে ধারা অনুযায়ী লেখা আছে, এখানে কাউকে বলার দরকার নেই, সবাই জানেন। তো আমরা কি বলতে পারি না আমাদের অধিকারের কথা? তো যাই হোক, আমার বক্তব্য বেশি দীর্ঘায়িত করছি না। আমাদের রাজ্য সহসভাপতি এখানে উপস্থিত আছেন, উনি আপনাদেরকে বক্তব্য আকারে তুলে ধরবেন আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি কি। তবে ঝাড়গ্রাম শহরে से जहाँ तीनों संतर बोया को मेरा तर्कुना बोया बाबा बोया मिश्रा सलाम बनेंगे नौसला मेन तेन सारिये तेन संतर सोसाइटी ज्यादा सुइसाइड रास्ता रे तेंगो काना नोरा कोन जुदी सारिये अब बंचा हुए तबना तोरे खात तेन अब नवा राजारी प्लेटफॉर्म रे हेड कते तेन जहाँ अब वन याल कते सारा दिन तेन संतर आदिवासी को लगे महातो को लगे मुस्लिम को लगे सबर को लगे आईमा तेन जाति ने अब आदिवासी गोष्ठी मेरा कट बोड़ा तेन सलाम को लिए तेन जाए उधर जाए तेन उड़ी होना दिक्कते आया भाषा तो चाह मेरा कट के तेन अपर इन जाए पार्टी का नाय बापिशरन दूरो तेन जाति ने लतार के तक मान में मेरा कट को प्रत्येक की मान में टेन चला बते उनको दुख सुख रिना कथा आपको भाषा तो रो रपर कते बड़ाई कते चेष्टा का और बड़ाई कते सनमा आया बगच रे दहो का तेन उड़ी उधर की जाए सारी के जिते वो सांताल को आदिवासी को जिते बांचा हो तब ना तब का विधानसभा
ওই পার্লামেন্টে আবার বলা হয়ে থাকবো না ওটা চালাবো তারপর ফাইট হয়ে থাকবো না ঠিক আছে বাংলা তেন আদি वर्ग তখন মরে যাতে নটা মুসলিম দল কানা কারণ নরেন যা চেয়ারেন মেনায়া যাহাই তো বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী নয়া জেল কাতে গাড়ির পর মরে আলাদা একটা মুসলিম দল কানা মেনকান তেন যদি বন নেলা তেন যায় না মমতা সরকার বন নেলা কানা নুয়া যদি বাইরে বন ঘন্টায়া নুয়া দল লোক হইতে কথা নয়া যদি বন ঘন্টায়া তেন যায় সিপিএম বন নেলা কানা সিপিএম দল হইতে তেয়ারা কথা নয়া যদি বন ঘন্টায়া তেন যদি বন নেলা বিজেপি নয়া দল হইতে তেয়ারা কথা নয়া যদি বন ঘন্টায়া তেন ওনার নাগাম যদি বন জামা সারিকে উন সময় ওখানে তখন বুঝা এই নেতা বলে তেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় মেনা কাটকোয়া তেন নুকু সংগঠন বেনার না মূল কারিগত কয় কানা তেন আদি সহজ পদ্ধতিতে তখন বাড়ায় দেওয়া যেতে হবে প্রত্যেকটি তুলে অ্যান্ড্রয়েড সেট মেনা কাটা সোশ্যাল মিডিয়া মেনা কাটা অনেক সাফ কাটে বন জেল দাঁড়িয়ে নয়া দল করে কয় কবে নাও কাটা তো যাই হোক বছরে নয়া তখন মেটাবো না তেন আর 3 দিন তাগি তোলার এমন তাই না এটা সেরকম মতে স্বাধীন ভারতবর্ষে তেন 75 বছরে পারবে না আর 3 বছর পারবে আর কোনদিন করে সাল শর্মা যুগ করা साल से मैं पूरे लेकर जाबो बच्चा ना कथा बन उधर तेन सना मोर बन बढ़ाई गया जनवा दातिरे जना मोइलेन कान उजू तो अनिवार्य सतोर के कोई हुआ बना मेन कान तेन चिता नौका बन टाइल करा तेन जीवे रहे के तेले हुआ बना जीवे रहे के ताबो तेन पार्लियामेंट पर हुआ बना जीवे रहे के तेन विधानसभा विधि रे साथ करा हुआ बना बा और कई देना कुले तो तेन अबो প্রত্যেকটি সান্তারা ভবন বাড়ায়া যে সারিয়ে তো সান্তারা অবস্থাতে ওকা জায়গায় বেড়া আছে বাং বড় বড় ঠিক মেনা বাং ভাষা জায়গা ঠিক মেনা বাং স্বাস্থ্য চিকিৎসা ঠিক মেনা আবো লাগি এই হসপিটাল এম চলা ওডে কো ডালে দিয়া তেন বীর এম চলা ওডে কো এরেস্ট দিয়া তেন বাজারে মাছুরা ওডে কো চিঠোয়াম করা তেন বাজারে জানা জিনিসপত্র মাতারা আমদান সান্তারা কেনা যা ইচ্ছা মন যায় পয়সা দাম কিনে হলো কান্তামা আইবা কিছু ডেভেলপ করে আবো যা জায়গায় বসে থাকতে জঙ্গল বল ক্রিয়া করে তেন যা সান্তরা মার্কেট হয়ে দরকার থাকে তারা তেন নোয়া মার্কেট করে বাং গেল তত আবরে আইবা ব্যক্তিত্ব মেডা কাটকো তেন উनको লেই কত को आंजमाबो ना इंदार बिसी कथा बोल लिया तो मुचिरे लिए कथा मेटाबो ना तेन आइबा एमपी आइबा मंत्री नोआ झारग्राम शहर खन बन गेल काटको आदेर खान बेटा सुजो केमाय ताबन पे बेटा भोट एम कते दाड़े ताबन पे चाहे तो सारी के सान्ता आदिवासी लगे कानून चेष्टा का चाहे तो অধ্যাপক অফিসারের মহাশয় তেন যদি সারিকে ভোট এম কতে দাঁড়াই তারাই কান দিন যে সান্তার সাঁওতা সমাজ সান্তালি মিডিয়াম পৃথক ভোট পঞ্চম তফসিল किसी लेकर एपीए अब लगे तेन उड़ी राजा कते अब गए नवा चले चैन कते के तोड़ा उड़ी मचा नवा व्यक्ति बदन लगी मुझे व्यक्तिया बात है सलाम को जोहार नौशाद सिद्दीकी जिंदाबाद लोकी का तो हाथ जिंदाबाद आईएसएफ जिंदाबाद माता जोहार।